Alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Donc, on a un petit exercice d'application. On va faire un petit rappel. مثلا يكون عندنا هنا واحد لو سيركوي. En général يكون عندنا شي سيركوي. Donc, la puissance électrique, كنقولوا instantanée. La puissance électrique instantanée chargée ou bien échangée par un dipôle دونك غادي تكون متبادلة بين لو ديبول وواحد لو سيركوي et le circuit elle est donnée par la formule suivante: P est égal à U هي la tension fois le courant. بصح ملي يكون هذاك لو ديبول يكون un condensateur, dans le cas où ce dipôle est un condensateur يعني مكثف, غادي تكون عندنا لا طونسيون مثلا هو لو كوندنساتور سي, وهنا عندنا لو كورون اي, وهنا عندنا لا طونسيون يو سي. دونك هذا هو لو كوندنساتور ديالنا, عندنا واحد لا شارج كي il est chargé par Q. Donc U هي UC, هاد UC هي U. Donc I حنا نعرفو بلي I le courant هي D de Q توتر D de Q sur dt, وهي في نفس الوقت C D de U sur dt, ولكن حنا عندنا في الديبول ديالنا عندنا UC, donc c'est UC D de UC. Donc c'est égal à C D de UC sur dt. Donc la puissance هي U fois U. Pardon, la puissance هي U fois U, يعني UC fois U, qui est égal à UC fois U. I هي C, ها هي I, غادي نعوضو I هنايا, UC D de UC sur dt. ومن جهة أخرى عاوتاني la puissance électrique instantanée elle عندها علاقة مع l'énergie. Donc la puissance électrique instantanée est liée à l'énergie électrique et ou bien en relation avec l'énergie électrique. Donc نعرفو بلي la puissance العلاقة اللي بين la puissance والénergie هي D de EC, l'énergie D de EC sur dt. Donc D de EC sur dt est égal à هي la puissance هي C fois UC fois D de UC sur dt. Donc l'énergie ديالنا غادي تكون نديرو هنا D de EC est égal à C UC DUC. C'est bon.
دونك هنا غادي نانتيغريو تولي لنا لانتيغرال دي دو سي. مانيش عارف واش درتو التكامل الانتيغرال. المهم غير باش تاخدو فكرة هي سي فوا دونك هادي هنايا سي اس سي دي دو اس سي سور دي تي. دونك سي l'intégrale de UC دي دو UC. حقيقة هاد UC أنا قصدت بها الانرجي تاع الكوندونساتور، ولكن هي سي انرجي électrique. Énergie électrique. Énergie électrique, c'est bon. Donc c'est une énergie énergie électrique. Donc on a بلي l'intégrale de x d de x هي x carré sur 2. Donc تولينا ou l'intégrale تاع d de x هي x. Donc تولينا l'intégrale تاع d de e électrique هي e électrique est égal à c. L'énergie de UC d de UC هي UC au carré sur 2. C'est bon. Donc l'énergie électrique ديالنا تاع الكوندنساتور هي 1/2 CUC au carré. هاد l'énergie elle est en joule وهاد C elle est en farad و UC elle est en volt, ولكن UC carré en volt carré. Donc on peut aussi كاين عندنا عاوتاني واحد l'expression تاع on peut l'exprimer en fonction de la charge. Donc EC l'énergie électrique هي 1/2 CUC au carré. كون نضربو في واحد la charge Q Q fois l'énergie électrique est égal à 1/2 ou bien بلا نضربو غادي غير نعوضو هنا 1/2 C. دونك هنا 1/2 C غادي نعوضو 1/2 C. UC شنو هي UC هي شفناها قبيله. دونك UC عندنا هنا عندنا دي دو كيو هي سي. دونك كيو دي دو كيو سور دي تي هي سي دي دو يو سي سور دي تي. دونك كيو هنايا هادي شنو نستنتجو غتعطي لنا كيو هي هنا كيو هي سي فوا يو سي. لأن دي دو كيو سور دي تي هي سي دو يو سي سور دي تي. دونك كيو هي سي فوا يو سي. غادي نجيو نعوضو هنا 1 سي. قلنا كيو هي سي فوا يو سي. دونك يو سي هي كي سور سي. دونك يو سي كاري تقال كي كاري سور سي كاري. غادي نجيو نعوضوها هنا تولي لنا كي كاري سور سي كاري. دونك لينيرجي الكتريك تقال 1/2 هنا غادي تختزل هادي تولي لنا 1/2 تولي كي كاري sur C. Donc on peut la noter soit comme ça, soit 1/2 CUC carré. 1/2 CUC au carré. Donc نقدروا نديروها في les deux formes. دابا غادي نابليكيو هاد الشيء في واحد l'exercice. Donc on va appliquer ça dans l'exercice. Énergie emmagasinée par un condensateur. Donc un condensateur qui a une capacité C. C égale 47 microfarads, stocke au cours de sa charge une énergie de 15,84 millijoules à une date T. Quelle est à cette date la tension au bord de ses armatures? Donc, quelle est la tension au bord de ses armatures? Donc, on a l'énergie électrique. Solution. نعرفو بلي l'énergie électrique هي 1/2 ها هي سي يو سي او كاري. نطبقو هادي الزاوجة.
Donc, on a fait la UC. Quelle est la tension aux bornes de ces armatures au bout de cette date? Donc, UC carré est égal à 2 énergie électrique sur C. Ça implique que UC est égal à racine de 2 énergie électrique sur C. Donc, application numérique. UC est égal à racine de 2. L'énergie électrique, chacun de nous. Électrique, c'est 15,84 millijoules. Donc 15,84 millijoules. Donc, on va le joule fois 10 moins 3. Sur la capacité, la capacité. La capacité, c'est 47 microfarads. c'est 47 microfarads. Microfarad, يعني fois 10 moins 6. لأن 1 microfarad égal à 10 moins 6 farad. وهنا عندنا 1 ميلي فولت 1 ميلي شحال كانت عندنا ميلي جول 1 ميلي جول هي 10 في لا بويسونس موان 3 جول. دونك تعطينا ابوبخي 25,96 volts. Donc ici, c'est égal à 25, à peu près 26 volts, 96 volts. Donc je viens de terminer cette vidéo et à la prochaine pour les autres exercices. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.